So my name is Rizky Akbar Maulana, but you can call me Akbar, and my NPM is 2534020. And in here, I want to talk about phrase, clause, and sentence. First of all, I want to explain about phrase. And what is phrase? Phrase is group of words that give meaning, atau gabungan dua kata yang membentuk sebuah makna. I have some example like rainy day, very good, happy family, or something like that. And phrase have types of phrase like noun phrase, adjective phrase, adverb phrase, or like something like that. And I have sentence, and in this sentence have some types in phrase. The sentence like, I know a very good English book that you may wanna borrow from him as soon as possible. Jadi di kalimat ini ada beberapa tipe rasa. Yang pertama ada very good. Very good itu bisa kita sebut dengan adjective phrase. Lalu English book itu bisa kita sebut dengan noun phrase. Ada pula may wanna borrow bisa kita sebut dengan verb phrase, and as soon as possible itu bisa kita sebut dengan a verb phrase. And next I have a clause, so I wanna explain about clause. So what is clause? Clause is in Indonesian klausa. Jadi apa sih klausa itu? Klausa adalah sekelompok kata yang mengandung sebuah subjek dan kata kerja, yang dimana clause have two types. Types 1 is independent clause and types 2 is dependent clause. So I have a sentence for this clause. Jadi mungkin kita bisa pakai kata sebelumnya aja ya, kalimat sebelumnya aja ya untuk memberi contoh pada klausa ini. Apa contohnya? This is, I know a very good English book that you may I wanna borrow from me as soon as possible. Jadi so which the independent clause is I know a very good English book. Jadi apa sih independent clause itu? Independent clause adalah klausa utama atau yang bisa berdiri sendiri. Yang dimana jika kita menggunakan kalimat ini saja, I know a very good English book, itu sudah bisa disebut dengan klausa. Dan ada klausa selanjutnya, tipe selanjutnya, yaitu dependent clause. Yang dimana sih bagian dependent clause? Yang ini teman-teman, that you may I wanna borrow from me as soon as possible. Yang dimana itu bisa kita sebut dengan dependent clause atau subordinate clause. Yang dimana jika kita tidak memiliki klausa utama tadi, maka itu tidak bisa disebut dengan klausa. Contoh seperti itu, yang dimana hanya ada kata that you may I wanna borrow from me as soon as possible. Itu hanya dependent clause, hanya part dependent, yang dimana dia itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi ketika kita bikin clause itu harus mempunyai main clause atau independent clause untuk membentuk sebuah clause tersebut. Okay, and next I have sentence. So I want to explain about sentence. So what is sentence? Sentence is in Indonesia is kalimat. Apa itu kalimat? Kalimat adalah sekumpulan kata yang memiliki subjek, predikat atau verb, dan complete noun. Kalau di Indonesia itu bisa kita sebut dengan SPOK gitu kan. Tapi kalau but in English we say subject, predicate, and just complete noun. And subject have some part like noun, pronoun, noun clause, gerund to infinite, and adjective as a noun.
So noun have a like Akbar. Akbar it is noun. Cat, house or something like that. And pronoun is I, you, they, we, he, she, it. And noun clause like what he said gitu. So and gerund like reading to gerund is read to reading. Jadi perpindahan antara read ke reading. Jadi ketika ditambahin ing gitu di akhir katanya. To infinite like to read, to travel, to play or something like that. And adjective acts as a noun like the poor, the rich or something like that. And next, predicate. Predicate have some part like adverb, linking verb, helping verb and modal verb. So what is adverb? Adverb example is go, walk and run. And linking verb itu isinya adalah to be, yang dimana isinya adalah is, or. Lalu ada helping verb yang dimana helping verb have a do, have, will, can. And modal verb is, for example, is can, could, may and might. So and next is complete though. I have an example for complete though. For example is I study English. Jadi kenapa I study English itu sudah disebut dengan complete though? Karena di situ sudah jelas dia itu sedang ngapain ya, kayak aku sedang belajar bahasa Inggris gitu. And I have a sentence yang dimana dia itu belum complete though. Contoh, the student who is having a test. Jadi the student who is having a test, yang dimana artinya adalah siapa murid yang sedang tes gitu, yang dimana adalah itu belum termasuk ke dalam complete though. Jadi gimana sih cara ngubah kalimat itu menjadi complete though? Kita bisa tambahkan di akhir kalimat itu is my friend ya teman-teman, yang dimana kalau kita tambahkan is my friend itu jadinya adalah the student who is having a test is my friend, is my friend. Jadi sudah jelas murid yang sedang mengerjakan tes itu adalah temanku gitu kan. Jadi kita tahu siapa yang sedang mengerjakan tes itu, maka itu sudah disebut dengan complete though. Okay, maybe I explain about phrase, clause, and sentence. Just it because I just learned to explain about that, and yeah, maybe just it. And see you in next video.